Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 29 November tahun 2997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan dini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa, Elektronik Teleconference. Tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 29th of November of year 2197, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, Electronic Teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Rabu 29 November tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 29th of November of year 2997 AD.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K garis miring MB1 garis miring MEMB garis miring 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K garis miring MB1 garis miring MEMB garis miring 2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, Activities page 7, pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Halaman 51. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees page 51. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang wilayah darat diatur sebagai berikut. Format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun tercantum dalam format 21. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees for onshore areas are regulated as follows. The format for preparing the quarterly post-mining implementation report for mining business permit at the production operation stage or special mining business permits at the production operation stage for non-metallic mineral and rocks with a mine life of less than or equal to 5 years is listed in format 21. Format 21, format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang, halaman 62. Format 21, format for preparing quarterly post-mining implementation report, page 62. Format keterangan information, bab 3, pemantauan, monitoring, chapter 3. Pemantauan, monitoring. Air permukaan dan air bawah tanah, surface water and underground water. Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain, serta uraian rinci evaluasi atas hasil pemantauan tersebut. Result of monitoring the quality of river water, well water around former mining sites, monitoring wells, water in former mining ponds, etc., as well as a detailed description of the evaluation of the monitoring result. Untuk air tanah dikecualikan untuk laporan pasca tambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang.
kurang dari atau sama dengan 5 tahun. Groundwater is excluded from post-mining report for non-metallic mineral and rock with a mine life of less than or equal to 5 years. Geologi akuatik dan terestrial, aquatic and terrestrial biology, hasil pemantauan flora dan fauna akuatik dan terestrial termasuk lokasi, sifat, metode, dan frekuensi pemantauan. Result of monitoring of aquatic and terrestrial flora and fauna including location, nature, method, and frequency of monitoring. Dikecualikan untuk laporan pasca tambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun. Excluded for post-mining reports of non-metallic mineral and rock with a mine life of less than or equal to 5 years. Sosial budaya dan ekonomi, social, cultural, and economics, hasil pemantauan pelaksanaan program sosial budaya dan ekonomi pasca tambang. Result of monitoring the implementation of post-mining social, cultural, and economics program. Dikecualikan untuk laporan pasca tambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun. Excluded for post-mining report of non-metallic mineral and rock with a mine life of less than or equal to 5 years. Daftar lampiran peta kemajuan pasca tambang yang mencakup seluruh wilayah pasca tambang dengan skala minimal 1 dibanding 25.000 beserta data spasial berupa boundary kemajuan pasca tambang dalam bentuk save file. SHP peta lokasi pemantauan dengan skala minimal 1 banding 10.000. Dokumen-dokumen yang terkait seperti hasil analisa laboratorium, citra foto udara terbaru menggunakan drone dengan akuisisi paling lambat 30 hari sebelum penyampaian laporan pelaksanaan pasca tambang. List of appendices, post-mining progress map covering the entire post-mining area at a minimum scale of 1 to 25,000 along with special data in the form of post-mining progress boundaries in shape file .shp. Monitoring location map at a minimum scale of 1 to 10,000. Related documents such as laboratory analysis result, the latest aerial photography using a drone, acquired no later than 30 days prior to the submission of the post-mining implementation report. Halaman 64, page 64. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillah.